Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، Hadratal Muhtaramin, para kiai, para ustad, para bunyai, para tokoh masyarakat, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Ansor Takmir Masjid, saha hadirin hadirat rahimakumullah. Menyongsong peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki dalu sareng kalayan Lailatul Ijtima. Kula panjenengan sedaya patut bersyukur kempal wonten Baitullah, wonten Masjid Nurul Huda. Mugi kempal kula panjenengan sedaya dados saksi ingkang sae wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal para rawuh, wekdal Kanjeng Nabi berumur 49 menjelang 50 tahun. 10 tahun dakwah wonten Mekah, ujian tantangan luar biasa. Sampai-sampai istri tercinta beliau yang secara sosial mendampingi untuk memperkuat pribadi beliau kabundut, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wafat. Susah Kanjeng Nabi. Masih ditambah lagi orang yang melindungi manakala ada serangan-serangan saking kabilah-kabilah, suku-suku. Paman beliau yang juga tokoh Abu Thalib pulang ke rahmatullah. Dua tokoh ingkang melindungi, mendampingi, bahkan membela
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Akhirnya di musim itulah, di zaman itulah, di tahun itulah, ahli sejarah mencatat sebagai Amul Khuzni, tahun duka, tahun susah, tahun sedih. Setingkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ngalami kesedihan, diarani tahun duka. Kula menawi kula panjenengan sedaya kesripahan, titilar tiang sepah, titilar garwa, lajeng susah, lajeng sedih, lajeng mular, itu manusiawi. Angsal, wong isik susah, wong isik sedih. Pantesi kanca tangga padha sami takziah. Napa? Takziah. Napa? Takziah niku maknane nyenengaken. Maring kesenangan dumateng keluargi ingkang dipun tilar. Pejah niku namine takziah. Mulai kadang enten sing injang, siang, sonten, bahkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, kadang ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, kempalan sak kampung, sak lingkungan nyenengno keluarga sing lagek susah diwaosaken Yasin, tahlil. Tasih enten ngriki. Pinten dinten? Pinten? 7 hari. Lah tulung kula nderek pesen keranten niate takziah menyenangkan orang yang lagi susah, yang lagi sedih. Ya ojo nambahi susah. Napa? Pun ngantos nambahi napa maneh menawi ingkang tilar keluargane pas-pasan. Ojo njagakno puluran. Napa? Puluran. Napa puluran? Suguhan. Malah sing pantes sing ndugi kedah beto, kedah bantu, kedah ngrencangi. Wong niate pancen takziah nambahi senengi tiang sing kesripahan, tiang sing kesusahan. Niki nomor setunggal. Di wekdal mekaten Kanjeng Nabi susah nggih. Gusti Allah semerap kalau kondisi Nabi lagi susah, lagi sedih, akhirnya malaikat Jibril dipun utus murugi Kanjeng Nabi supados Kanjeng Nabi siap-siap diajak marak dateng sumur Zam-Zam wonten ngriku manahe Kanjeng Nabi, hati Kanjeng Nabi dicuci, dibersihkan sifat ghil, sifat iri hati, sifat hasud, diiseni dibei wa malauhu bil ilmi wal khilmi wal yakini war ridwan. Ten pundi Kanjeng Nabi dipun lampahaken? Lah niki. Kanjeng Nabi dilampahaken minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Saking Masjidil Haram di tanah atau di negeri Mekah dipun jalanaken wekdal dalu niku dateng Masjidil Aqsa di Palestina. Niki kula lan panjenengan sedaya pahami kedah semerap perjalanan dugi masjid nang masjid. Dugi masjid
nang masjid. Dalam kondisi susah, wong urip iku aja sampai lali masjid. Dalam kondisi sedih, perjalanan di mawon nang masjid. Sajuari pindah mriku Ustaz. Nun sewu. Di Mas Didik wau. Oh nggih. Nun sewu niki maju mawon. Napa kula sing maju malih? Napa? Nika wedok-wedok Jawi mlebet mawon napa kok saken. Kadung dugi ado-ado nok kene gak oleh mlebu. Napa gak keduman karcis? Monggo. Hah? Napa kula sing maju? Monggo. Monggo. Nggih. Monggo. Mlebet mawon, monggo. Niki penting kula tanamaken dhateng kita sedaya khususé kawula, khususé kula. Sinten? Khususé kula sareng sinten? Kula bareng ndugi masjid dhateng masjid. Napa masjid niku? Masjid niku tempat pesujudan. Napa sujud niku? Sujud niku lambang tawadhu. Tiyang lek purun sujud, diajeng-ajeng akhlake, diajeng-ajeng tawadhuke. Sebab sujud niku nempelaken bathuk syukur-syukur kali hidung. Dua tangan telapaknya. Mila ibu-ibu wekdal pelatihan salat kula ngetaken ojo sampai niki ketutup. Jangan alasan karena memakai mukena modern dari Hong Kong. Mukenain dugi Bali, akhirnya sujud tangani ketutup. Terus ketua anak ranting Yai Sultan, gak sah iku ngono jarine. Karena ngalse Mbah Yai Bisri sanjang wa auratul mar'ati inda sholati jami'ul badani ilal wajha wa kafaini. Aurate tiang setri niku seluruh badannya. Kalau sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nanti lek sujud hati-hati, tangani jok sampai ketutup. Halo, Bu. Menawi sujud tangani niki telapak tangan kedah terbuka plek. Saking hati-hati ini, ya Mbah Nyai Kaji Umi ndamel rukuh niki enten taline. Jenenge rukuh, napa? Nggih madosi sinten jeragan rukuh. Nah. Nggih sami tumbas. Sujud nginiku. Jadi niki pun ngantos ketutup plek. Kata tiang damel rukuh enggal akhiri sujute ketutup rukuh. Akhiri sing nemplek dateng pesujudan sanes telapak tangan tapi rukuh. Jaler-jaler ganteng-ganteng sing gak ada bojo ya dideloki bojone. Ya, gak ada pinten apa Bisri bojo ya. Mungkin dicek rukuh apa mukena lah ngoten. Niki penting. Sujud masjid tempat sujud. Jam berapa orang dilakukan sujud di masjid? Yang umum ya 5 waktu. Wiwit subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun tidak hanya itu, kadang tiang kepingin sholat duha. Wiwit mulai 6:30, jam 7 ngantos jam 11, jam 11. Kadang tiang kepingin mujahadah, munajah sholat dalu. Wiwit jam 3 ngantos subuh, kadang jam kali. Dek dalu wonten mujahadah, kiai-kiai wonten Masjid Kauman Sidoarjo mulai jam 12 sami wangsul jam kali.
Niki sering kula titipaken karena masjid tempat sujud dengan batas waktu yang cukup panjang. Tolong takmir ojo nganjingi masjid ae. Halo. Halo. Cek seneng sing wakaf. Yen masjid sering didamel sing wakaf terus menerus angsal ganjaran. Cek seneng sing urun. Masjid didamel, masjid dimanfaatake. Mulai cah alit sampai wong gerang, sampai tiang sepah, remen didamel. Perkara rusuh nggih disaponi. Gitu? Kotor diberseni. Hah? Yen lempun wancine dipasang karpet sing kandel, sing empuk, monggo. Yen sujud teke betah. Ojo sampai sujud durung patek suwe, bathuke gosong. Pole gano karpete. Mulai di masa pandemi, sayukjo, betul sejedah piyambak, betul sorban. Kalau khawatir kebersihannya kurang terjaga, kami sedang mensosialisasikan bagaimana masjid itu nyaman terhadap jamaah. Dimulai dari pemangku masjidnya, latihan senyum menawi enten jamaah. Halo. Pemangku masjid, marbot masjid senyum kalau ada anak-anak kecil ke masjid. Takmir masjid yang senyum memfasilitasi anak-anak yang ke masjid, dialah akan dapat surga yang tidak dinikmati orang lain, yakni Darul Faroh. Lari-lari itu pengen nang masjid, pengen melebet. Ayo nak gini nak. Ojo gepo mulih nak, ono tamani nak, ono plorotani nak, iku nak. Ono ngene Raudhatul Ta'limil Quran, Raudhatul Atfal. Inna fil jannati daron yuqalu lahu darul falah. La yadkhuluha illa man farrohal sibyan. Jadi di surga ada hotel Darul Faroh. Tidak bisa masuk ke hotel itu kecuali orang yang menyenangkan anak-anak. Maka siapkan musola masjid kita untuk anak-anak kita, ramah anak. Apalagi kalau takmirnya, marbotnya, gadah yugane gelem nang masjid, gadah tonggo, anake tonggone nang masjid, indah. Tidak perlu menyalahkan anak-anak kita ke kafe. Halo. Boten perlu ngilok-ngilokno wong damel kafe, dicangkrui lari-lari. Coba kita persiapkan fasilitas di musola masjid kita. Kita sering marah-marah ada kafe, tapi masjidnya dikancing. Wiritan durung mari, lampune dipateni, boten pareng. Halo. Usahakan lampu ini terang, supaya orang baca Quran bisa benar. Kalau sampai lampunya tidak terang, jim jadi hak, rojim jadi rohim, syaitoni rohim malian. Siapa yang salah? Pemangku tukang mateni lampu, hati-hati. Tapi tidak di sini. Sanes ten ngriki Bu Nyai. Halo, Bu. Bu. Pak. Panjenengan adalah orang yang akan menempati surga yang di sana ada hotel Darul Faroh. Karena marbotnya dan takmirnya menggunakan uang untuk jamaah, tempat sujud, tempat rukuk, tempat beribadah.
Mari panjenengan yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, lampunya terang. Nggih. Kalau saya dan jenengan ke kuburan, lampunya lu kok meneng? Mosok kuburan sing lampune terang. Masjid napa kuburan? Masjid napa kuburan? Melekan ke kuburan napa ke masjid? Ngeramekno masjid napa ngeramekno kuburan? Memakmurkan masjid napa memakmurkan kuburan? Hati-hati. Mantun subuh ojo kupu mateni lampu. Orang-orang yang duduk ba'da subuh kemudian membaca Al-Quran dan wirid-wirid sampai matahari terbit, sampai dia melakukan sholat isyraq, sampai dia melakukan sholat duha. Mereka-mereka lah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mendahului masuk surga. Ada orang masuk surga kok pintunya ditutup, kok lampunya dimatikan. Minal masjid ilal masjid, dugi masjid dateng masjid. Jenengan sing nate kesah-kesah ngasto mobil sak keluargi penat, waktu sudah jam 3 malam, ada pintu gerbang masjid dibuka, masjidnya kelihatan bersahaja, lampunya terang. Kulo nak masjid, semen leyeh-leyeh sampean pegel, aku tak nang jeding. Halo? Halo? Sae ta sae? Kulo tiru ustate wau sae. Monggo minal masjidil harami ilal masjidil, saking masjid dan masjid. Ya ini. Yang ketiga, sujud. Sujud itu maknanya tunduk. Bersujudlah kepada zat yang pantas disujudi. Pun ngantos kula panjenengan sedaya keliru sujud. Asale sujud nang Allah nang masjid, barang wis hasil, ketrimo, akhiri sujud nang jabatan. Halo. Asale sujud guk langgar guk masjid, sujud nang Allah, susui suki, sujud nang dagangan. Halo. Asale melas, ora ana sing reken, akhire dadi pimpinan, sujud nang rakyat. Asale ra pinter, asale bodho, akhire ngaji nang guru. Loh, kok sujud nang guru? Halo? Guru niku Allah napa menungso? Hati-hati. Hati-hati. Sujud nang Gusti, kok sujud nang wong? Sujudlah kepada zat yang pantas disujudi. Jangan sampai sujud kepada makhluk yang tidak layak untuk mendapatkan kesujudan. Hati-hati. Nyahutan iki. Saged dipaham. Lanjut. Tenan. Pun telas jajane. Oh dereng, tasik diwadahi. Niki kathah perubahan-perubahan yang labil, yang asalnya sujud kepada zat yang maha agung, dengan merebahkan wajah, kedua tangan dan kaki, akhiri sujud kepada makhluk yang sebenarnya dilarang untuk disujudi. Hati-hati. Gini kula panjenengan sedaya
ngengeti Isra Mi'raj Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng para rawuh, riyen kula tasih ten pondok nate diajari kitab namanya Dartir. Ten ngriku dipun criyosaken pripun Kanjeng Nabi nalikane badhe berangkat dateng malaikat Jibril dipun siapi kendaraan namine buruk. Napa? Buruk. Kendaraan yang menurut kisah yang kita yakini super hebat. Kendaraan ini kalau dinaiki oleh penumpangnya, sing numpak niku boten kuatir blas. Sebab senajan digambaraken buruk niku cepati koyok kilat, banteri koyok kilat, punya 4 kaki, 2 depan, belakang 2. Niku lek munggah boten ngantos ngeblakno sing numpak. Dadi masih liwat gunung munggah ngeten boten ngeblakno sing numpak. Sebab sikil sing ngajeng yek wayahe munggah niku memendek, kaki yang belakang memanjang. Begitu halnya buruk ini kalau turun yen mudun niku otomatis basahe tiyang podang niku jeglek dhewe. Nggih. Otomatis niku jeglek, kaki yang depan memanjang, kaki yang belakang mengkeret. Sehingga mboten ngantos njlungupno sing numpak. Halo. Sing numpak niki stabil. Kendaraan super hebat dan super cepat ini para rawuh konon ngalami tirakat bertahun-tahun di surga saking kepingine dipun tumpai makhluk termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso jejeg? Ajeg jejeg niki bahasa Al-Qur'an namine istiqomah. Napa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Estune tiang-tiang sing istiqomah sak badane saling ngucap Qul Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Lajeng jejeg istiqomah. Malaikat turun memberi kabar kepada orang-orang itu. Kamu ndak perlu takut, kamu ndak perlu khawatir, kamu ndak perlu galau, kata anak-anak sekarang. Napa? Galau. Kamu sudah diberi kabar gembira dengan surga yang disiapkan untuk kalian. Napa sih istiqomah niku? Jejeg niku konsisten. Dieling-eling ben rendeng ya udan. Nggih ta nggih? Mosok prei nang langgar nang masjid. Perkara lek ketiga panas. Mosok perkara panas prei ngaji. Halo? Dieling-eling lek wayahe panen akeh duwike. Nggih, panen kerupuk no. Payu kabeh akeh duwike to. Lomane rodok
Suatu saat rodok biasanya duwe rodok biasa. Napa? Biasa. Ya tetep nang langgar, ya tetep gak perlu melas-melas. Suatu saat hasil, suatu saat gagal. Biasa, ya tahu hasil, ya tahu gagal. Suatu saat disenengi wong akeh, suatu saat digunem wong biasa. Halo? Biasa. Napa? Suatu saat nyautan iki. Dadi pengurus, ya ngurusi. Suatu saat diurusi, dadi anggota, ya gak perlu porek. Halo? Tetep yasinan, tetep tahlilan, tetep nyang masjid. Kon gak tau nang masjid, aku gak tadi pengurus saiki. Lah terus nang ndi kon? Nang gereja. Ojo ngawur. Ngono. Nyaut mboten iki. Niku namine suatu saat dadi mantune, gitu. Suatu saat dadi besane, gitu. Suatu saat besanan wurung. Oleh toh? Besanan wurung. Ya golek liya sih lha apa ngono kangel-angel. Tetep tetep moro, tetep ndugi, tetep loman. Niku namine istiqomah. Ono wong ya biasa, kan ono wong ya biasa. Nyekel mik ya biasa, gak nyekel mik ya tetep darus. Halo. Cak nanti kok gak darus? Speakernya mati. Enten ta enten. Teng mriko lho, timur-timur. Nah. Istiqomah, biasa-biasa mawon. Ini ki latihan kula panjenengan sedaya. Halo? Istiqomah. Itulah yang disebut dengan kendaraan buruk. Waktu sugih naik loh, orang lagi naik daun, munggah, sugih, hebat, pangkat, pengaruhnya besar. Ra perlu ndongak-ndongak. Ra perlu arogan, ra perlu sumbung-sumbung. Halo? Jadi waktu naik, rezekine akeh, duwike akeh, tetap stabil. Kaki depan memendek, kaki belakang memanjang, stabil. Kadang kita ini melihat wong, konco tonggo, kadang awak piyambak, kadang kula sinten pas rodok gaya titik ngono wis kudu ndangak-ndangak ae awak niki. Halo. Pada saatnya nanti kita ini turun kendaraan kita buruk, kaki depan memanjang, kaki belakang memendek, mengkeret, yang naik tetap stabil, buruk. Jadi suatu saat kita ini ekonominya turun, gak usah jelungup nang dukun, gak usah moro nang tukang napa pesugihan. Nyahutan iki. Gini ki urip. Halo? Gak usah jungkel, gak usah delusup, biasa mawon. Suatu saat pangkat kita turun, derajat kita turun, gak jadi pimpinan, biasa. Dari arek-arek biasa-biasa saja. Duit-duit gak duit-duit, sedang-sedang. Sakmat yo, ojo kakas-kakasen. Pirang-pirang dino nang masjid wakas, wadan dijeni, pujian dijeni. Warun saulan gak ketok blas. Lah gak tumun awakmu. Lah ya tak adani tak pujini kan teko.
Terus awakmu saiki kok jelungup ini malian. Hati-hati. Mulai pun kakasen ya ojo nelat-nelat, sedang-sedang. Itu namanya khairul umuri awsatuha. Saapi-api perkawis perkara masalah problem itu dihadapi dengan sedang-sedang saja, tengah-tengah mawon. Mulai yai-yai NU niku nggih, lek ngene wiridan niku ora perlu abot-abot, ora perlu angel-angel. Sederhana-sederhana, istighfar ping 3. Fatihah kulhu An-Nas Al-Falaq. Tambah ayat kursi subhanallah ping 3, alhamdulillah ping 33 gitu. Allahu Akbar 33, donga slamet. Tambah zikir kadang wis. Dene sing kepingin memperpanjang namine ahli thariqah monggo. Kadang tibaan yang ngoten selagune rada dicepetno titik, macane rada cepet titik. Ya awakmu yai meni mari subuh turu. Lah cak mat cak dul meni nguli. Halo? Nyaut boten niki? Mun ngukur awake piyambak rasakno kanca tanggane sedang-sedang saja. Inilah kendaraan buruk. Senajan duwike akeh, sedang-sedang saja lek amal, lek ngetokno. Ojo sampai berlebihan. Wong berlebihan iku dibenci Gusti Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sak temene Gusti Allah ra demen iku benci ambek wong sing berlebihan. Kalau mau sholat sedang-sedang saja. Tapi kalau mau sholat sendiri lain halnya. Monggo. Inilah ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalika enten tiyang ngimami sholat, lajeng surate panjang, rukuk sujudnya lama. Usai sholat ditegur imam, itulah takunil fitnah. Kamu jangan bikin fitnah. Ya awakmu ki ngarep ana sejadahe empuk, lah sing ki mburi. Iya lek pas sholat biasa, lek pas Jumatan. Iya sing ki ngarep kene, lah sing ki ngarepe keset. Ngarepe jeding, ambune, telese, jemeke. Halo? Sing cerdas dadi ustaz, sing cerdas dadi kiai. Bagaimana ketika dia sujud menempati depan sandal, depan bancik. Loh, nyaut jenengan. Lek gak keduman gen pas Jumatan, pas ten Mekah Medina, yo ngarepe keset niku tinggeni. Marus sujud imam suwe, ambu napa? Ya karena ini Masjid Nurul Huda, ambu duren. Halo? Inilah masjid saya, inilah masjid kami, inilah masjid kita. Mulai imamnya, takmirnya, marbotnya, jamaahnya menyenangkan. Basiru walatunafiru. Beri kabar gembira, menyenangkan. Jangan bikin susah orang. Orang datang ke masjid, senang. Orang-orang hebat pakai sepatu, nggak sampai kudanan sepatu nih. Karena takmirnya ramah, disiapkan tempat sepatu, depannya diberi teras, sehingga gak sampai diteleki sepeda atau mobil. Halo? Sing ramah, gak kabeh nang masjid sandalan japit. Halo? Niki para rawuh, cekap nggih. Kok rupane kudu ngantuk? Dereng. Sing jaluk bengi jenengan lho. Kula tak wanti-wanti engko 8:30 kudu buyar. Tibaane. Niki para rawuh nggih. Ya ini. Jadi kendaraan yang dinaiki Nabi namanya buruk, kendaraan yang tidak membahayakan. Selalu dalam kondisi stabil. Ketiga rendeng stabil. Duwe-duwe gak duwe-duwe stabil. Dagangan rame utawa sepi stabil. Senyumnya tidak pernah terkurangi, simetris selalu. Dialah orang-orang terhormat, manusia mulia, pengikut
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saged dipaham. Hari ini pendaftaran untuk naik buruk masih dibuka. Halo? Untuk mendapatkan kendaraan buruk masih dibuka. Namanya istiqomah. Monggo. Monggo. Guru-guru kula, guru jenengan, yai-yai kula, yai jenengan maringi matur al istiqomatu yajlibul karomah. Istiqomah itu bisa menarik keramat. Enten yang istiqomah nyaponi langgar, istiqomah adzan, istiqomah salat, ra pinter mung istiqomah 16 tahun wafat, mayatnya utuh. Aneh-aneh tidak mau memakannya. Rayap-rayap tidak mau mendekat. Karamat, karomah. Ojo gampang bosenan. Tiru Kanjeng Nabi ketika beliau naik kendaraan buruk. Ada suara perempuan tua yang manggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Ndak noleh. Ndak gampang terpengaruh. Ndak gampang katutan. Ndak gampang ngalihan. Muhammad, Muhammad. Jalan Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan yakin bahwa agama Islam agama yang benar, jangan coba-coba untuk pindah agama. Mamang saja jangan. Ketika kami ditanya kenapa kita ikut ulama, ya nanti di akhirat ada 3 yang bisa memberikan syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya summal ulama summas syuhada. Binjing-binjing ten dina kiamat sing saged maringi syafaat atas izin Allah 1 para nabi. Makanya kita bertawassul pada para nabi, bersolawat kepada nabi. Jelas sampun. Nomor kali ulama. Ulama. Istiqomahlah dengan ulama. Kalau ada orang mencemooh, tiru Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad. Tidak perlu ditoleh, tidak perlu direken. Jari bahasa anak-anak milenial, no reken, napa? Jari wong tua-tua gak gubris, napa? Karena ikut ulama ada jaminannya, ada syafaat. Saking kepingini oleh syafaati para ulama, sowan anake dititipno, disantrekno, sampai kajeng nggih madrasah takon ulama, nggih nang masjid takon ulama, sampai bernaung di bawah organisasi namanya Nahdlatul. Diangkat tangannya, diangkat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ini. Biarkan ada orang yang galau dengan ulama. Kita tidak perlu serambut pun untuk khawatir, sebab derek ulama jaminannya syafaat. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma rzuqna taufiq at-ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurma wa akrimna bil huda wal istiqamah wamla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami was subha ya ilahal alamin. Allahumma ya Allah bi barakati li khamsatun utfi biha kharral waba'il khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah irfa annal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa was sadaida wal mihana wal fitana wal corona wan narqaba ma zahara minha wa ma badana an baladina Indonesia wa sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Foto aja. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Pak Lurah yang mereka. Juara. Ala Muhammad. Aku dan kita kenal orang kecil. Alaihi wasallam. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya. Pintar juara. Terus Yahim sallallahu juara. Cantik juara. Saling sini Yai. Wa ala alihi wa sahbihi. Kapunten. Kendel sekedar ngoten iki. Berani kata. Niki Pak Lurah mriki. Matur suwun. Kok mboten maju? Tak sambutan, Pak. Seberani kata ya. Mboten kula sebut. Kula ngene ngundang. Nggih, seberani kata nggih. Foto bersama kalian. Foto bersama monggo. Oh nggih. Nggih, monggo ayo monggo mriki. Monggo.